जी, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कोरोना के हवाले से ही, और कोरोना के लिए आप लोगों को करनी है फिजिकल डिस्टेंसिंग। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि मैं और शफात फिर एक ऐसे फिजिकल डिस्टेंस पे आ गए हैं जिसको मेंटेन करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कल के दिन ही अगर हम देखें शफात, तो 40 अफराद कोरोना की वजह से जाँ बहक हुए हैं, जिसके बाद अब पाकिस्तान में कोरोना की वजह से जाँ बहक होने वालों की जो तादाद है वो 7,843 हो गई है। जी जनाब, और कोरोना के बढ़ते हुए केसेस ने मुल्क में जो पॉजिटिविटी की शरह है, यानी कि टेस्ट पॉजिटिव आने की शरह जो है, पॉजिटिविटी मेरे ख्याल में शायद कोई अच्छे मानों में ना ले लिया जाए इस हवाले से, वो तकरीबन 7.5% से तजावज़ कर गई है। ख़तरे की घंटी बज चुकी है और हुकूमत लोगों को एहतियात की तलकीन कर रही है। अपोजिशन जलसों में शिरकत की अपील कर रही है। कारकुनान लीडर्स को फॉलो करते हैं और वो जानते हैं कि इन कठिन हालात में सियासी रहनुमा भी कोरोना में मुब्तला हो रहे हैं, तो शहरियों की हिफाजत का ख्याल रखना भी अब सियासी रहनुमाओं की जिम्मेदारी है जो उन्हें जलसों में बुला रहे हैं। बिल्कुल शफात, और कोरोना के बढ़ते केसेस की वजह से वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी मुआशरे के हर तबके से ये मुतालिबा किया है कि आप मिलकर एक बार फिर इस वबा का मुकाबला करें। और वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया है कि जितना चाहे जलसे जुलूस कर लें, आपको NRO नहीं मिलने वाला, इसलिए लोगों की जानों को ख़तरे में ना डाला जाए। के केसेस ये बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, 50 ऊपर अब अमवात दिन की हो गई हैं। खौफ मुझे ये है कि हमारे हॉस्पिटल्स पे बहुत तेज़ी से प्रेशर पड़ना शुरू होगा। हेल्थ वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, जो स्टाफ है, उनके ऊपर फिर ख़तरा भी होगा कोविड का। तो शहरों में जिधर सारा प्रेशर आ रहा है उनकी हमें अभी फ़िक्र है। हमने एहतियात ना की और माशी हालात भी बिगड़ सकते हैं। कोई भी हमें ऐसी चीज़ नहीं करनी चाहिए जिधर लोग जमा होते हैं। ये फैसला किया था कि जब तक ये हम इसके ऊपर काबू नहीं पाते तब तक हम कोई पब्लिक गैदरिंग नहीं करेंगे। कोई फ़ायदा नहीं होना है जल्द से जुलूस से। कोई किसी को NRO नहीं मिलने लगा, जितने मर्जी आप जल्द से जुलूस कर लें, लोगों की जानों को ख़तरे में डाल रहे हैं, इसलिए हम बिल्कुल इसकी इजाज़त नहीं देंगे। तो जनाब, इस सारी सूरत हाल के दौरान ये भी बताते चलें कि मुल्क में जो एक्टिव केसेस हैं उनकी तादाद लगभग 45,000 हो चुकी है। तकरीबन 43,963 है, जिसको हम 44,000 भी कह सकते हैं। और इस सारी सूरत हाल में जो बार बार एक चीज़ आ रही है वो ये कि बढ़िया लोग संजीदगी का मुजाहरा नहीं कर रहे। अब भी हम देख रहे हैं कि लोग मास्क नहीं पहन रहे। मुल्क में जैसे आपने बताया कि जो अमवात की तादाद है मार्च से लेकर अब तक सरकारी तौर पर जो आदाद शुमार मौसूल हो सके हैं वो 7,843 है, और सिर्फ गुज़िश्ता 24 घंटों में 1418 अफराद में कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। शफात, लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद जहाँ पर मुसलसल कहा जा रहा है कि जलसे जुलूसों पर पाबंदी होनी चाहिए, कोई बड़ा इज्तिमा नहीं लगना चाहिए, चाहे वो पॉलिटिकल हो चाहे वो किसी भी नौयत का इज्तिमा हो, हम लेकिन दूसरी जानिब पे देख रहे हैं कि जो अपोजिशन रहनुमा हैं उनकी जानिब से जलसों में शिरकत की मुसलसल दावत दी जा रही है, अपील की जा रही है, जबकि खुद अपोजिशन जमातों के जो रहनुमा हैं वो कोरोना में हम देख रहे हैं तेज़ी से मुब्तला भी हो रहे हैं। अल्लाह इन तमाम लोगों को सेहत भी दे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी के जब सियासी मुशी जमील अहमद सोमरू का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया, तो उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली जाम अब्दुल करीम, इनका भी कोरोना टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आया। खुद बिलावल भुट्टो ज़रदारी, उन्होंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया है। अभी तक ये पता नहीं चल पा रहा कि उनका टेस्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, लेकिन इसके बावजूद जब हम देखते हैं कि ऐसी बड़ी जो अपने आप को अवामी पार्टी कहते हैं, उनकी जानिब से जब लोगों को बार बार दावत दी जाए कि आप आएँ, आप जल्द से जुलूसों में आएँ, तो ये बड़े गैर जिम्मेदाराना किस्म की शफात स्टेटमेंट लगती है कि ऐसे टाइम में लोगों को बुलाना। एग्जैक्टली जनाब, वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं कि अपोजिशन ने कोरोना से मुतालिक पार्लिमानी कमेटी के इजलास में भी शिरकत नहीं की और गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया। अपोजिशन ने एक बार फिर अपनी गैर जिम्मे सबूत दिया और इस मीटिंग में शिरकत ना करके उन्होंने ये बात वाजे कर दी कि ना उनको पार्लियामेंट पे एतबार है, ना वो पार्लियामेंट को मानते हैं, न तो जमहूरियत में इनकी दिलचस्पी है। अपोजिशन के साथ या अपोजिशन के बगैर हम पाकिस्तान के अवाम की फलाह के लिए, उनकी हिफाजत के लिए हर वो इकदामात करेंगे जिससे कि उनकी हिफाजत की जाए। हर चीज में सियासत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कुछ मसाइल ऐसे होते हैं जो मुश्तरका होते हैं, तो हम यकतरफा तौर पे कोई फैसला नहीं लेना चाहते। अच्छा मदिया, एक दिलचस्प सूरत हाल ये है कि देखें इस वक्त मुल्क में फैक्ट्रीज़ जो हैं वो काम कर रही हैं, मुल्क में बाज़ार इस वक्त खुले हुए हैं,
ملک میں اب ایک اہم اہم ٹیسٹ ہونے والا ہے 29 تاریخ کو میڈیکل کالجز کا، تو لوگوں کا اکٹھے ہونے کا سلسلہ ہے، لیکن یہاں پہ جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ ایس او پیز کا خیال رکھنا۔ بالکل آپ نے گزشتہ جتنے بھی جلسے دیکھے ہیں اپوزیشن کے، ان میں کیا آپ کو کہیں پہ بھی کوئی ایس او پی، کوئی ماسک کی حفاظت، انفیکٹ سٹیج پہ لوگ جڑ کے کھڑے ہوئے۔ ہم اپوزیشن کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ اگر ہم خود حکومتی پارٹی کے حوالے سے بات کریں تو اس میں دیکھیں گنڈاپور صاحب کا جلسہ آپ کے سامنے ہے، فردوس آشری کاوان صاحبہ نے جو گوجرانوالہ میں انہوں نے بھی ایک گیدرنگ ہوئی، اس میں بھی ہم نے نہیں دیکھا کہ کسی نے ایس او پیز کا خیال رکھا ہو۔ تو یہاں پر جو ہماری ایک قومی فریضہ بنتا ہے کہ ہم نے ایس او پیز پہ عمل درآمد کرنا ہے۔ دوسری جانب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ وفاقی وزیر جو اسد عمر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اپوزیشن نے انتہائی غیر ذمہ دارانہ جو ہے وہ سلوک کری ہے، وہ لوگوں کو جلسوں میں بلاتے ہیں اور ساتھ میں کہتے ہیں کہ کرونا سے کچھ نہیں ہوتا۔ زرداری صاحب کی بیٹی کی تقریب ہے تو شرکت کے لیے کرونا ٹیسٹ لازمی قرار دیا گیا ہے، یہ کہنا تھا اسد عمر کا۔ کیا کہا انہوں نے، آپ کو سنواتے ہیں۔ تیزی سے وبا کا پھیلاؤ بھی بڑھ رہا ہے اور ہسپتالوں میں مریضوں کا بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ جو بات جو ہے اوسط ہماری کئی ہفتے تک 5 وہ اب بڑھ کے 40 سے زیادہ ہو چکی ہے۔ جس رفتار سے کورونا میں اضافہ ہو رہا ہے تو اگلے 2 ہفتے کے اندر ہم وہاں پہنچ جائیں گے جہاں جون کے وسط میں تھے، جو پیک تھی۔ اور ایک عجیب و غریب صورتحال ہے کہ سیاسی قائدین جو ہے وہ عوام کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے کورونا سے، تو اس لیے ہم جلسہ کریں گے، وہاں 10,000 20,000 30,000 لوگ ہم اکٹھے کریں گے۔ اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں نون لیگ کے رہنما سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب، انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں۔ بہت شکریہ مفتاح صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے۔ وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن لوگوں کی جانیں خطرے میں ڈال رہی ہے، جتنے جلسے کر لیں کوئی این آر او نہیں ملے گا۔ آپ کی رائے جاننا چاہیں گے اس حوالے سے؟ وزیر اعظم صاحب کو چاہیے، میری ان کو بہت گزارش بھی ان سے ہے اور مشورہ بھی ہے کہ یہ 2 سال سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ لوگ مجھ سے این آر او مانگ رہے ہیں، لوگ مجھ سے این آر او مانگ رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اپوزیشن کے ان لوگوں کو بدنام کر دینا چاہیے نام لے کر، اور بتا دیں کہ ان سے کس نے این آر او مانگا ہے اور یہ کس قانون کے تحت یا کس طریقے کے تحت این آر او دینے کے مجاز بھی رکھتے ہیں۔ نہ وزیر اعظم کسی جمہوریت کے اندر این آر او دے سکتے ہیں، نہ ہم نے کبھی مانگا ہے۔ پتہ نہیں یہ کیوں ایسا بولتے رہتے ہیں، ان کی یہ کیوں عادت ہو گئی ہے۔ کوئی نئی بات کر لیں، کوئی مطلب غلط بیانی کرنی ہے تو کوئی اور غلط بیانی کر۔ مفتاح صاحب، عام طور صورتحال میں اب یہ سوال بھی تو پیدا ہوتا ہے نا کہ کرونا کی وجہ سے جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اموات جو ہیں یہ کافی زیادہ بڑھ گئی ہیں، خود کرونا کیسز کی شرح کافی زیادہ بڑھ گئی ہے، تو اپوزیشن جماعتیں ان تمام کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے ملتوی کیوں نہیں کر دیتی اپنی یہ جلسے جلوس؟ کچھ عرصے پہلے گلگت کے انتخابات ہوئے تو حکومت نے بھی جلسے کرے اور اپوزیشن نے بھی جلسے کرے، تو یہ تو کہیں نہیں لکھا ہوا کہ کرونا جو ہے وہ خدا نخواستہ حکومت کے جلسوں میں نہیں پھیلتا اور صرف اپوزیشن کے جلسوں میں پھیلتا ہے۔ کل یا پرسوں ہماری بہن فردوس آشری کاوان صاحبہ نے گوجرانوالہ میں جلسے سے خطاب کرا ہے۔ آئے دن حکومت کے جو وزراء ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں اپنے حلقوں میں اور چھوٹے موٹے جلسوں سے کارنر میٹنگ سے خطاب فرما رہے ہوتے ہیں، تو یہ کہاں سے ان کو یہ بات ان کے فہم میں آ گئی ہے کہ حکومت کے جلسوں میں کرونا نہیں پھیلے گا اور صرف اپوزیشن کے جلسوں میں این آر او پھیلے گا۔ بہرحال احتیاط لازمی ہے، یہ بات احتیاط لازمی ہے، اچھی بات ہے۔ اب یہ بھی بتا دیں کہ وہ پارلیمانی کمیٹی کا ایک اجلاس تھا، اس میں اسد کیسر صاحب نے کہا تھا کہ جی آپ لوگ تشریف لائیں، دعوت بھی دی گئی تھی، تو پھر شرکت کیوں نہیں کی آپ لوگوں نے؟ پچھلی مرتبہ اگر آپ کو یاد ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے خود بھی کہا تھا کہ وہ آئیں گے اور سب کو مدعو کیا تھا، اپوزیشن کے تمام لیڈران آئے تھے، شہباز شریف صاحب تو لندن سے تشریف لے آئے تھے، شہباز شریف صاحب تو لندن سے بھی تشریف لے آئے تھے اور اجلاس بھی اٹینڈ کیا تھا، لیکن اگر آپ کو یاد ہو کہ وزیر اعظم صاحب اپنے کلمات جو ہے وہ انہوں نے فرمائے تھے اور پھر وہ تشریف لے گئے تھے اور انہوں نے اپوزیشن کی باتوں کو سننا گوارا نہیں کیا یا اس کو زیب نہیں دیا۔ تو میرا نہیں خیال ہے کہ اس قسم کے حکومت کے رویے میں جہاں پہ جب بھی ہم ان سے جا کے بات کرتے ہیں تو پھر وہ آ کے بولتے ہیں وہ این آر او کی بات کر رہے ہیں، تو میرے خیال سے نہیں جانا چاہیے، کیونکہ اگر ہم جاتے تو وہ باہر نکل کے بولتے ہیں دیکھو وہ این آر او کی بات کر رہے تھے، تو ہم کیا اس پہ بات کرتے ہیں۔ صحیح، بہت مفتاح اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور اسی حوالے سے موقف جانیں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما علی حیدر گیلانی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے بات کریں گے کیونکہ مسلسل اب ملتان میں جو جلسہ ہونے جا رہا ہے اس حوالے سے اپیل بھی کی جا رہی ہے، دعوت بھی دی جا رہی ہے کہ جی آئیں، کارکنوں سے کہا جا رہا ہے کہ آئیں اور جی جلسہ اٹینڈ کریں۔ تو بہت شکریہ جی علی حیدر گیلانی صاحب نے وقت دینے کے لیے۔ یہ بتائے گا کہ
वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कह दिया कि हुकूमत ने अपने जलसे भी मनसूख कर दिए हैं, तो अपोजिशन भी अपने जलसे मनसूख कर दे, लोगों की जान खतरे में ना डालें, क्योंकि अगर जलसे जुलूसों की वजह से कोरोना फैलता है तो कानूनी कार्रवाई भी होगी। और आपके तो भाई को भी गिरफ्तार भी किया गया है। लेकिन जी वज़ीर आज़म साहब तो कुछ भी कह सकते हैं। उनसे अगर हम पूछें कि जो इंसानी जानों की परवाह वो उन्होंने की है पिछले 2.5 सालों में, तो उनके पास क्या जवाब होगा। जो जिन जिन शहरों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने या PDM ने जलसे नहीं किए और वहाँ पर जो कैजुअलिटीज़ हो रही हैं या इंसानी जानों की जो ख़तरे में हैं, उनका रिस्पॉन्सिबल तो फिर गवर्नमेंट है। तो गवर्नमेंट हमें इस बात का जवाब दे दे, फिर हम भी उनको जवाब दे देंगे कि जहाँ जहाँ जलसे हो रहे हैं वहाँ पर किस तरह SOPs पे हम अमल करवा रहे हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ है अरेस्ट की, हम डरते नहीं हैं इन होछे हथकंडों से, और ये हमारी हम समझते हैं कि इससे हमारी जो कॉज है और जो हमारा वर्कर है वो ज़्यादा उसका जोश खून जोश मारता है और वो ज़्यादा वलवले के साथ अपनी पार्टी के लिए अपने कॉज के लिए भागता है। हम जिस कॉज के लिए बाहर निकले हैं हमें पता है हमें गिरफ्तारियों का भी सामना होगा, हमें पर्चों का भी सामना होगा, और वो हमें पता है कि इसके पीछे कौन है। और जो इसके पीछे है उसको मैं बताना चाहता हूँ कि जो मर्ज़ी कर लें, हम ना झुकने वाले हैं, ना आपके इन होछे हथकंडों से घबराएंगे, ना पहले कभी घबराए हैं ना आगे घबराएंगे। लेकिन वक्त एक सा नहीं रहता। आप अभी वज़ीर हैं, कल आप वज़ीर नहीं होंगे। जब आप वज़ीर नहीं होंगे आप 1 घंटा नहीं गुजार सकेंगे थाने में। बहुत बहुत शुक्रिया जी। और बहरहाल इस सारे मामले में वो कौमी सलामती के मामलात, ख़ास तौर पे कोरोना वायरस का मामला, इसको भी एड्रेस करना ज़रूरी है। जहां अवाम का दर्द इस हद तक है कि अवाम को जलसों में बुला के हुकूमत पे प्रेशर डाला जा रहा है, वहाँ पे ज़रा एक कदम आगे भी सोचना चाहिए और कोरोना वायरस के हवाले से भी बात होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अली हैदर गिलानी साहब पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। और